होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो हमारी विक्टिम है, जो एक 16 साल का है, एक 17 साल का, उन लोगों को गवर्नमेंट के अंडर में इस बात को उन लोगों को बाद में जो ये सब बात करने के लिए তিনি কেহা নাম যত সিগে থানায় 10 তারিখ অমরপুর বৈশাখী মেলা 2023 আর নি আইচিনি ব্রু রিয়াং ব্রি সাকে নি ফেরাহা আর মেলা নাইয়ে ফেরাও আর কেহা ব্রাউনো জোর পূর্বক ভাবে কে ব্রাউনো রমতিনা পরকে ব্রাউন আর গ্যাংরেপ কেহা 9 জন আসলারাও বাই আর রিং রেপ কেহা কে তো ব্রিরো হসপিটাল নি ব্রাউন অন অথাহা এমন যে অবস্থাও যে আসামির অনব্রাউনো সং আইনগতভাবে রহানি যতসি আইন ক্রাফট দङ আবো আইন বাইকে ব্রাউনো শাস্তি দেনাই নাंनाय আবনকে ব্রাউনো ফাঁসি দেনাই নাंनाय আবনকে যে রেপ খেনাই ব্রাউনো ফ্রি এডুকেশন মাংলাকে ব্রাউনো ফুমকিয়ে ফুমপাইমনি পর ব্রাউনো চাকরি দেনাই নাंनाय বহাদিনো চিনি মূলত দা ওকে নাংনি দিমাজ फिर के एके जों नेक्स्ट त्रे बसले त्रे तोर के जों आंदोलन खैनि बायदौनाय आम ए जों खबर तो जोंनो दिनि जे जोंरो डेपुटेशन एसडीएम सान जोंनो रिखाया जों मुख्यमंत्री सरकारनि तो बर्तमान सरकार मुख्यमंत्री उद्देश्य जों दिनि रो डेपुटेशन रिहा जे जोंनो एसडीएम जोंनो इनश्योर खेहा जे एकदम नां सामुद्रिक ब्राउ सरकारी तरफ থেকে যথাযথ তাড়াতাড়ি একদম ইমিডিয়েট গ্রাম স্টেপ লানায় जोंनो एश्योर खेहा